montre sa bonté dans vos vies. Pray in the Holy Ghost loud and clear. Priez en esprit à haute intelligence. Thank him in the spirit. Remerciez-le en esprit. He that giveth God thanks in the spirit. Celui qui rend grâce en esprit, il fait bien. Glory to God. Gloire à Dieu. Pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Pray in Priez the en Holy esprit, Ghost. priez en esprit. And I have known other God but you. For you have done, God. You have done what no man has done. You will do what no man has done. Say, I have known all the God that you. Pray the Holy Ghost right now. Pray the Priez en Holy Ghost. esprit maintenant. You are beautiful. I sing that song. You are beautiful. Pray the Holy Ghost, pray the Holy Ghost, pray the Holy Ghost. Lift up your hands. Lift up your hands and pray the Holy Ghost. Priez en esprit. You're beautiful. Masala katabaragala. Mashili baradala. Before you, you're beautiful. Masinda You're kalaba. beautiful. Heaven and earth adore you. Angels bow before you. You're beautiful. Beautiful. You're beautiful. Heaven and earth adore you. Heaven and earth adore you. Angels bow before you. Angels bow before you. You're beautiful. Beautiful. You're beautiful. Heaven and earth adore you. Angels bow before you. Angels bow before you. You are beautiful. You are beautiful. Oh,
are beautiful. The heaven and earth adore you. Angels bow before you. You are beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Angels bow before you. Angels bow before you. Angels bow before you. You are beautiful. You're beautiful. Yes, you are. You're beautiful. Heaven and earth adore you. Angels bow before you. You are beautiful. Father, we thank you. You are beautiful. We see heaven and earth adore you, Lord. Angels bow before you. You are beautiful. You are beautiful. Let God hear your voice now. Thank him Que again. le Seigneur entende ta voix. Thank him again. Remercie-le une fois de plus. Thank him again. Remercie-le une fois de plus. Thank him again. Remercie-le. Oganado. Oganado. You have done What you will do, Do, Lord. we give you all the praise. All the glory. All the glory belongs to For you. what you have done. What you have done. What you will do, Lord. What you will do, God. Give you all the praise. All the glory. All the glory belongs to For you. what you have done. What you have done. What you will do, What Lord. you will do. We give you all the praise. Give you all the praise. All the glory. All the glory belongs to you. Say no. We cry out. We lift up our voices. We'll sing on Canada. Lift up your voice and say, we cry out. We are grateful. Say no. Lift up your voice and say, lift up your voice and say, we are grateful. Fetchy road down. 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 Oh, glory to God. Fetchy road down. Masibo to Balabala. Fetchy road down. Fetchy road down. Fetchy road. Fetchy road down. Masile Paradala. Pakata Balaga. Fetchy road down. Destiny changer. You are the destiny changer. Come and change my destiny. My destiny today. Come and change my destiny. My destiny today. Miracle worker. Miracle worker. You are the miracle worker. Trying to come and do. Come and do Your miracle. your miracle today. Yeah, come and do. Come and do Your miracle. Your miracle. Your miracle We call you today. powerful healer. Powerful
the powerful healer. Jesus, come and heal. Come and heal. So powerful. Oh So God. powerful today. Come and heal, Lord. Come and heal. So powerful. Name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name, your name. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working. You are. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Lift up You your are hands the and miracle Working God. Your name is Yahweh. You are the destiny changing God. Your name is Your name. You are the covenant keeping God. Your name is Yahweh. We say you are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working Jesus. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is You are the miracle working God. Your name is Yahweh. We sing your name. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Yahweh. We call you Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Blessed be thy name. Béni soit ton nom. Lift up your hands. Let God hear your voice. Levez les mains, que le Seigneur vous entende maintenant. Let God hear your voice. They that wait on the Lord shall renew their strength. Ceux qui attendent du Seigneur renouvelleront leur force. They shall run and not be weary. Ils courront, ne se fatigueront pas. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you, Lord. We wait on you. Lord, We wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. Feel the temple, Lord. Fill the temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome. To the temple, Lord. Fill the temple, Masere with your presence. One more time, lift up your hands, say, Holy Spirit, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome. Fill the temple, fill the atmosphere.
that can take your place in my life. For I know you are always there to help me to the end. You are always there to help. You are always there to help me, even when no one else was there. You are always there, even when I can't feel you, even when I cannot trace you. I still have faith in your word, but you're always there for me. I cannot trade you for gold. I cannot trade you for silver. I cannot put my trust in anyone but you. There is nothing in this world that can take your place in my life. For I find in you, oh Lord, all the answers I need. You are always there to help. You are always there to help. For your everlasting love has drawn my heart to you. My life is in your hands. My life is in your hands. Let your protecting program. And when you're through with me, all the praise belongs to you. Lift up your hands and appreciate Him. Father, we thank you. Levez les mains, appréciez-le. Père, nous te remercions. Holy Spirit, we honor you. Saint-Esprit, nous t'honorons. Blessed be thy name forever. Béni soit ton nom pour toujours. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Everyone here is ordained for fruitfulness. Toute personne ici est ordonnée pour la fécondité. And the practicality of it shall come to reality. Et cela se matérialisera. Force of the Holy Spirit. À la force du In Saint-Esprit. the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Put hands together for Jesus. Take your seat. God Acclamez bless pour you. Jésus. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. That's the first key Voilà la première clé to fruitfulness. pour la fécondité. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. Empowered by the Spirit to fulfill my glorious destiny, part 3. Fortifié par l'Esprit pour accomplir ma destinée glorieuse, troisième partie. That's the first key. Voilà la première clé. Waiting on the Lord. Attendre devant le Seigneur. While the national pastor came here on Wednesday, Quand le pasteur national est arrivé ici mercredi, something struck me in a new way. quelque chose m'a frappé d'une nouvelle façon. When he was describing the serpent and the eagle. Quand il décrivait le serpent et l'aigle. Why the eagle will forever dominate the serpent is because it changes the battle arena. Pourquoi est-ce que l'aigle va toujours dominer le serpent? Parce qu'il change le terrain de bataille. Changes the location of the battle. Il change le lieu du combat. You never can conquer the devil on the floor. Tu ne peux jamais vaincre le diable au sol. The strength of the serpent is on the ground. La force du serpent, c'est sur le sol. When Luke chapter 10 verse 19 says, Ce que Luc 19 dit, I give unto you power to trample upon snakes and le scorpions pouvoir de marcher sur and les over the serpents et powers les of the enemy scorpions, and et sur nothing. toute la puissance des ennemis et rien. You trample on him as an eagle. Tu le marches sur lui comme aigle, As an eagle. comme étant un aigle. Your eagle-like nature Alors ta nature d'aigle needs to be activated doit être activée to conquer the serpentine nature of the devil. afin de vaincre la nature serpentine du diable. As long as the devil is there, Aussi longtemps que le diable est présent, manipulating, manipulant, stealing, killing, and destroying, volant, détruisant et tuant, there never will be fruitfulness. alors il n'y aura jamais de fécondité. When you plant the seed, you come and plant tears. Quand tu plantes, il vient s'aimer l'ivraie. When you do it in the night, you will come and spoil it. Quand tu fais ça le jour, la nuit, il vient détruire. When you do everything right and make all the investments, he will come and spoil it. Quand tu fais tout et tu fais les investissements, il vient tout détruire. You need to mount up wings as an eagle. Alors tu dois faire grandir les ailes comme un Isaiah aigle. chapter 40 verse 31, verse Ésaïe 31, 14, verse 41 31 came alive to me in a new way. me vint vivant d'une nouvelle façon. They that wait
upon the Lord, Ceux qui attendent devant le Seigneur, number one, numéro 1, shall renew their strength. renouvelleront leur force. Look at it here. Number two, Numéro 2, they shall mount up with wings as ils grimperont avec eagles. des ailes comme des aigles. Ah, I said that's the key. J'ai dit, voilà la clé. Waiting on the Lord. Attendre devant le Seigneur. People don't have time to wait on the Lord again today. Les gens n'ont plus le temps d'attendre devant le Seigneur. Genesis chapter 3 verse 1, we saw how the Genèse 3, serpent deceived Eve. Nous voyons comment le serpent a trompé Ève. Put Genesis chapter 3 verse 1 there. Genèse 3, 1. She was deceived. Elle fut trompée. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, you know the episode, she was deceived. Elle fut trompée. They go to 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians 11. 2 Corinthiens 11. Let's look at verse 3. 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthians 11, 3. Very 2 quickly. Corinthiens 11, 3. Time is our friend. But I fear, lest Paul was talking to the Corinthian church, Dieu parlait à lest l'église de by Corinthe. any means, as the serpent beguiled Eve, Toutefois, de through his même subtlety, que le serpent so réduisit your Ève par minds sa should be ruse. corrupted from the simplicity. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. As long as you are on the ground, you can't conquer it. Aussi longtemps que tu es au sol, tu ne peux pas le vaincre. Somebody is saying, but how do you know the serpent is the devil? Comment quelqu'un dira, comment est-ce que tu sais que Revelation le chapter diable- 12, verse 9. Apocalypse 12, 9. Revelation chapter 12, verse 9. Put it on the screen. very quickly. Apocalypse 12, 9. Let's read this together. Disons ensemble. Are we there? Sommes-nous à la page. And let's go. Want to go? And the great dragon was cast Le grand out. dragon, That le old what? serpent ancien, Called. appelé qui le diable. Look at this number one weapon there. Which deceived the whole world. C'est lui qui séduit toute la terre. What's he there to do? Il fait quoi? Il To séduit deceive. toute la terre. As long as you remain on the ground, Aussi longtemps que nous demeurons sur la terre, you remain a victim of the devil. alors tu demeures une victime du diable. Why the national pastor was speaking on Wednesday? Quand il parlait mercredi, Isaiah 40:31 came alive. Ésaïe and 40, electrified. 31, 20, vivant. They marché. that wait on the Lord Ceux qui attendent devant le Seigneur shall renew their strength. renouvelleront leur force. They shall mount up with wings as what? Ils auront les ailes comme des aigles. As eagles. Comme des aigles. They can never be subdued by the devil. Ils ne pourront jamais être assujettis par le They diable. are the ones to trample on the devil. Ils sont ceux-là qui doivent marcher sur le diable. Never boast about your energy and your strength when you have not waited upon the Lord. Ne te vante jamais. de You ton need énergie to quand wait tu n'as on jamais the attendu Lord devant le Seigneur. Tu dois attendre To devant le mount up Seigneur with wings as eagle afin de faire grandir les aigles, before you les ailes can comme un aigle, conquer the devil. afin de pouvoir vaincre le diable. Don't boast so. Ne te vante pas. When you have not spent time in the presence of Quand God. tu n'as pas passé du temps dans la présence de Dieu. And it's a daily affair. Et c'est une affaire quotidienne. Daily. De chaque jour. This is the key. As long as you wait studying the word. Aussi longtemps que tu As long as you étudies wait la parole. fasting. Aussi longtemps As que long tu as you attends, wait praying. tu pries. As long as you wait Aussi longtemps que tu worshiping. attends, tu adores. As long as you wait serving the Lord. Servant l'Éternel. You will never be conquered by the devil. Alors tu ne seras jamais vaincu par le diable. He that waited for his master shall never be disappointed. Celui qui attend devant son maître ne sera jamais vaincu. Service to God is waiting for the master. Le service rendu à Dieu, c'est attendre le maître. Occupy till I come. Occupez-vous jusqu'à ce que je vienne. That's what he said. C'est la raison pour laquelle il dit, It's part of waiting on the Lord. c'est mieux d'attendre devant le Seigneur. Wait. Attendez. And then Et voici, your strength will be renewed. votre force sera renouvelée. And remember Daniel 11:32. Daniel 11:32. They that do know their Ceux qui God connaissent leur Dieu shall be what? Strong. seront quoi? Forts. Waiting. Attendons. And they shall do exploits. Et ils feront des I tell you, exploits. if you can invest time every day waiting on the Lord, Si vous forget pouvez about the devil. investir le temps chaque jour dans le Seigneur, oubliez le diable. The devil becomes a force to reckon with when you don't wait on the Lord. Le diable devient une force avec laquelle tu combats quand tu n'attends pas devant le Seigneur. You see the strength of the devil when you don't wait on the Lord. Tu vois la force du diable quand tu n'attends pas devant le Seigneur.
They that wait on the Lord shall renew their Ceux qui strength. attendent devant le Seigneur renouvelleront leur force. Shall mount up with wings as eagles. Alors ils auront les ailes comme des aigles. And so what does the eagle do? What does he do? Qu'est-ce qu'il fait, l'aigle? It picks the snake from the ground Alors il attrape le serpent de la terre. and takes him high Il l'envoie avec lui très haut dans les cieux. and leaves him. Some of Il le them, laisse. Certains d'entre some of eux, those eagles, what they do is that certains des ailes, ce qu'ils font, c'est qu'ils why the serpent is descending, because he left him in a il a very, laissé tall, très très very, loin en very haut. high, no massive height. Très très loin en haut. While he's coming down, Quand il descend, it will hit it the first time. il va le frapper la première fois. What's he doing? Qu'est-ce qu'il fait? He's disorganizing. Il le désorganise. Second time, he hit it. Before the guy touches Avant the qu'il ground, touche le sol, he has hit him 3 times. il a frappé 3 fois. Pick him again. Le reprend. Depending on the species. Dépendant de l'espèce. It's a weak one before he even comes and is dead. C'est un faible avant d'atterrir au sol, il est déjà mort. That's why I know any serpent that has been tormenting your C'est la life, raison pour laquelle tout serpent From qui a eu à today. tourmenter ta vie à partir d'aujourd'hui, you shall trample on them. tu vas marcher sur eux. Can I hear you say, believe in him, man? Puis j'entendrai un amen de croyants. Never you spend time listening to the devil. He's a fool. Ne passe jamais le temps écoutant le diable, c'est un insensé. What are you listening to the devil for? Pourquoi est-ce que tu entends, tu passes le temps là à l'écouter? You need to see the way some Christians put their ears on news. Souvent, comment les chrétiens écoutent les And what radios, people are radios, saying. ce que les gens disent. I don't care what people are saying. Je me soucie peu de ce que les gens disent. People are like you now. Les gens sont comme vous, non? They don't have anything to offer. They have no Ils talking. n'ont rien à offrir que de parler. Wait on the Lord and get to know what God is saying. Attends dans le Seigneur et cherche à voir ce qu'il dit. That's where your strength is. C'est là où se retrouve ta That's where your force. strength lies. C'est là où ta force demeure. And you enjoy fruitfulness. Alors tu vas te réjouir de la It's a way fécondité of life. comme style de vie. Waiting on the Lord. Attendant devant le Seigneur. Number 2. Numéro 2, What guarantees fruitfulness? ce qui garantit la fécondité, The spirit of guidance. l'esprit de guide. We can't leave Conduite. this, we cannot leave this point alone. Tu ne peux pas vivre seul. Romans chapter 8, verse 14. Romains 8, 14. I think and I know Je pense et je sais that guidance que les guides, is the greatest asset of a believer. c'est un grand asset du croyant. The greatest. Le plus grand. For every pastor is the greatest asset. À chaque pasteur est un grand For accès. every member Pour is tout the membre. greatest asset. C'est un grand accès. À tout. Not every seed is the right seed. C'est pas toute semence qui est la bonne. Not every ground is the right ground. C'est pas tout sol qui est le meilleur. Ask every farmer, will tell you. Demandez à chaque cultivateur, il vous dira. For a bumper harvest, Alors pour une grande moisson, must plant the right seed, tu dois semer la bonne semence. the right ground, Dans le meilleur sol the correct weather. et le bon climat. These are the factors. Voilà les facteurs. In all of these, Dans tout ceci, you need the guidance of the Holy Spirit. tu as besoin du guide ou de la dirigeance du Saint-Esprit. To sow the right seed at the right time in the right soil. Pour semer la bonne semence au bon moment et dans le meilleur sol. Guidance. Les guides. I will give some examples in the second service J'ai donné certains exemples pendant and le the first culte service, of course. et pendant le premier culte également. Romans 8:14 says, as many as are led by the Spirit of God. Ceux qui sont conduits par The l'Esprit. Holy Spirit is the Spirit that guides. Le Saint-Esprit est celui-là qui guide. Uriah died when he married Bathsheba. Uriah est mort quand il a épousé Bathsheba. 2 Corinthians 11 verse 12. 2 Corinthiens 11, 1. 12, 1. Was a blind man. C'était un aveugle. Could not see. Il ne pouvait pas voir. Was not spiritually sensitive. Il n'était pas sensible spirituel. Even when the man said, go and sleep in your house, if he had just 1% of sensitivity, he wouldn't have died. S'il avait même seulement 1% de sensibilité, il ne serait pas mort. He carried his death letter without knowing. Il Lack a of pris sa guidance. sentence de mort sans le savoir. From the day Jesus met Judas, he knew this is the man that will betray me. From the day. Premier jour où First Jésus day. vit Judas, il sut que c'est lui-là qui devait le trahir. What a good life Quelle bonne vie. to live Vivre when you are guided. quand tu es guidé, quand tu es conduit. Knowing what to do when you are 30. Sachant quoi faire quand tu as 30 ans. Knowing what to emphasize when you are 35. Sachant sur quoi mettre de l'emphase quand, Knowing what to emphasize when you are 40. quand tu auras 40 également. If you are not guided, Si tu n'es pas guidé, you will conduit, emphasize on the minor scale. tu vas mettre l'emphase sur les choses mineures. You will throw your weight behind
what you are not supposed to throw your weight Alors, tu behind. vas peser sur ce que je ne suis pas sur le point de peser. You will leave the major and be fighting with the minor. Tu vas laisser le majeur et combattre le mineur. Le moindre. You need guidance. Tu as besoin d'être conduit. To see fruitfulness forever, you need to be guided. Afin de voir la fécondité qui perdure, tu as besoin d'être guidé. You need to be guided. Tu as besoin d'être guidé. That guy called from America, I called the pastor. Il a appelé des États-Unis le pasteur. Happened to be one of my mentors by the grace of God. Said, Il était un de mes mentors et il a dit, hello, pastor. I said, pasteur, allô, oui. how are you doing? Comment vas-tu? You know, Tu sais, I got married to a white woman here, man. je viens d'épouser une blanche ici, And I gars. paid for the papers, man. Et j'ai payé pour les Now she's documents. asking me to sleep with her, man. Maintenant, elle me demande de dormir avec elle. Pastor, what am I going to do, man? Bah, que je dois faire, le gars? Pastor said, come back. Le pasteur a dit, rentre. What are you talking about? De quoi est-ce que tu parles? She said I should just sleep with her once. Je dormis ça m'avait une seule fois. Pastor said, come back to Nigeria. Le Come pasteur a back. dit, rentre au Nigeria. He dropped the phone Il a coupé l'appel. and called another pastor. Et il a appelé un autre pasteur. That one said, don't mind all those Parce pastors que ne te that dérangez are pas les pasteurs là qui religious. sont tellement religieux. Wisdom is profitable to direct. Alors la sagesse est profitable pour conduire. Maybe she said once. He said Il a yes. dit, Only oui, once. ok, une Yes. seule fois. Do it and ask for forgiveness. Fais-le et demande le pardon. Say, hey, this is what I'm saying, Je man. dis, les gars. And he did it. Et il l'a fait. Let me tell you the beautiful thing about this matter. Ce qui est belle dans cette affaire, While he was on his deathbed, quand il était sur son lit de mort, I don't know the space of time, je ne connais pas le temps qui s'est but écoulé après. as he slept with that woman, he was struck with HIV. Alors il fut frappé du VIH quand il a couché He avec was cette in femme. his deathbed Sur son lit de mort, when he called this archaic pastor quand il a appelé ce pasteur, tout premier pasteur qu'il avait appelé. that does not, you know, the one that had God. Celui qui écoute Dieu. I said, man of God. Homme de Dieu. You don't speak English again. Il ne parle plus l'anglais. Now back to Nigeria. Maintenant, retour au Nigeria. You remember I said that me call you that time? Tu te rappelles que c'est moi qui t'ai appelé C'est la où? fois, non? Qui? That guy that Le gars paid qui for papers. préparait pour les papiers. He got the papers, Il obtint ses papiers, but his life was cut short. mais sa vie fut raccourcie. Lack of guidance. Manque de conduite. He died. Il est mort. I pray in the name of Jesus Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. The grace to be guided to the right people, receive it. La right now. grâce pour être conduit vers les personnes justes, recevez-la au nom puissant de Jésus. One of the major people, the ways God will guide you is to guide you to the right people. L'une des façons principales par laquelle Dieu va vous conduire, c'est vous conduire vers les bonnes personnes. May you not meet human beings that are deficits. Puisses-tu ne pas rencontrer des êtres humains qui sont des déficits. After working for her, Après avoir travaillé pour elle, the man said, no, l'homme a dit non. I won't do my own. You have labored for me, but I don't want to marry you again. You are too fat. Tu es trop grasse, je ne veux plus t'épouser. Was it he met the man? And he said, I'm not marrying again. Non, je ne me marie plus. All manner happens in Nigeria. Tout People genre are de so choses se passent desperate to dans- travel abroad. Ceux qui sont tellement désespérés, Lack of dans le guidance. voyage, manque de conduite. Help does not come from abroad, it's from above. L'aide ne vient pas de l'étranger, l'aide vient d'en haut. You can travel abroad and remain poor and Tu peux voyager pour Die l'étranger before your et time. demeurer pauvre toute ta vie. so that guy was a master degree holder. You can imagine. Alors, détenteur When d'un somebody is master, not guided, is not guided. quand un homme n'est pas guidé, il ne l'est pas. Lift up your hand and say, Lord, Lève la main et dit, by Seigneur, the power of your Holy Spirit, par la puissance du Saint-Esprit, guide me. conduis-moi. Because the devil likes to use, when he sees your weakness, he likes to take advantage of Parce que it. quand il voit ta faiblesse, il aime cette opportunité-là. So his friend told him, Alors son ami lui dit, bad friends. des mauvais There's a compagnons. place you will go to. Il y a un endroit où tu iras. I want to see the Baba. J'aimerais que tu vois le marabout là. You can travel abroad. Tu peux voyager. Pour... He got there. Il s'est rendu là-bas. And the Baba said, well, Papa a dit, ok, very simple. I've done for many people. j'en ai fait pour plusieurs personnes. Once you swallow these pins, Quand tu vas avaler cette pilule-là, you will just be invisible. tu seras invisible. Tu seras invisible. The man said, L'homme a dit, how can I swallow pins? comment est-ce que je peux avaler ces I cannot do. Je ne peux pas. But when he saw some girls rolling the thing inside a bag and putting it across soup and swallowing the Mais thing, quand il y a vu cette fille en roulant ça dans les pingans pilés et dans la gombo là, women can put it inside a bag and swallow it across soup. tu I better do it. peux placer cela dans le pinggan pilé dans la sauce gombo et So avaler. you place it inside an eba. Il a aussi placé cela dans la viande. Rolled them and began to Il a swallow. tourné un peu, commencé à avaler.
Go to the airport. Il est rendu à l'aéroport. You know, Nigerian immigration men, they are not as gentle as the ones. Vous you have. savez, ceux de l'immigration au Nigeria ne sont pas tellement gentils. You just walk past the first one. Voilà, merci, passez par ça, la première Hein? personne. My friend, Mon ami, where are you going to? où vas-tu? The guy said, you see me. Il m'a dit, tu me vois. Huh? Immigration man said, do you want to die here? You want to die here? La police Are you immigration there? a I'm dit, like, veux-tu mourir? my friend, will you stand Mon here? ami, place-toi ici. Give me your passport. Donne-moi ton passeport. So you see me. Donc tu me vois. Huh? Hein? Does this man want me to break his head? Give. He collected his Il passport. a pris le passeport. No visa, Pas de visa, no ticket. rien, pas de Nothing. d'avion, rien. They beat him first. On a d'abord frappé correctement. We'll do that in Nigeria. They beat him first. On a d'abord frappé correctement. Sent him back to sender. Et on l'a renvoyé à l'expéditeur. Master degree holder. Détenteur d'un master, Lack of guidance. manque de conduite. See what the devil has reduced so many people to. Vous voyez comment est-ce que le diable a réduit plusieurs personnes. Go and drink toilet water so that you can be fruitful in your. You have. Allez you boire pregnant. les eaux des sels afin que tu puisses être fécond. How can toilet water Comment est-ce related que to les eaux de you toilette getting pregnant? pour boire et tomber enceinte? Wash your face with the feces of a dog. Laver So ta that- face avec les excréments du chien. Comment? And I will carry the feces. Tu prends les sels. Organedo. Organedo. Do God help me. Seigneur, aide-moi. It's not your portion in Jesus' name. Cela n'est pas votre partage au nom de Jésus. You will not meet the human beings that will carry you to native doctor. Alors, tu ne rencontreras pas le marabout qui va t'emmener chez les marabouts. Are you saying a believing amen right now? Amen. I said that is not your portion in the Cela mighty n'est name pas of votre Jesus Christ. partage au nom puissant de Jésus. Please be guided. S'il vous plaît, soyez conduits. Uzziah died, and Isaiah saw the Lord. Alors, Osia c'est mort et Isaïe vit l'Éternel. It's a spiritual blocking system the devil uses C'était un système de blocage que le diable utilise to divert the destiny of men. pour dévier la destinée des hommes. There are people, just like I said Il y a before, des gens, comme je l'ai dit tantôt, in the first service. pendant le premier culte, There are people to meet and there are people to miss. il y a des gens à rencontrer, il y a des gens à égarer, à perdre. Don't meet who you should miss, Alors, ne rencontre pas celui que tu dois perdre and don't miss who you should meet. et ne perds pas celui que tu dois rencontrer. Destiny is about spiritual networking. Alors, la destinée concerne le network ou le réseau spirituel. That's how God operates. C'est ainsi que Dieu It's a opère. spiritual networking system. C'est un réseau spirituel. If you are not connected, Si tu n'es pas connecté, if you are not on the right network, si tu n'es pas sur le bon réseau, that's the end. c'est la fin. There's a map for everybody's life. Alors, il y a un nom pour toute If you personne. leave that map, Une carte pour tout homme. Si tu laisses cette carte, the struggle continues. alors les déboires continuent. Anybody you need to miss forever, you will miss them in the mighty name of Tous Jesus. ceux que tu dois perdre pour toujours, perds-les éternellement. Anybody you need to meet that will take you to your next level, meet them now in the mighty name of Toute Jesus. personne que tu dois rencontrer et qui t'amèneront à tes prochains niveaux, rencontre-les au nom puissant de Jésus. The reason why you have not seen who to marry is because you are meeting the wrong people. La raison pour laquelle tu n'as pas encore vu qu'épouser, c'est parce que tu rencontres les mauvaises personnes. That's exactly what I asked myself. Man of God, homme de Dieu, The man L'homme who impregnated me, qui he m'a doesn't want to see me ne again. veut plus me voir. I said, number one, J'ai dit numéro 1, you have done the wrong thing tu as fait la mauvaise chose by giving him the most precious thing that you have. en lui donnant la chose la plus précieuse que tu possèdes. After Jesus Christ, Après Jésus-Christ, the next precious thing a woman has la chose prochaine que la femme a, is in between her legs. c'est entre ses jambes. If you carry it and give every Tom, Dick, and Harry, Si tu portes cette habitude à tous ceux qui creusent les trous, that's a wasted destiny. c'est une destinée gaspillée. Gaspillé. Wasted. He buy you fish, you open leg. Il t'achète le poisson et tu ouvres les jambes. He laugh, you open leg. Il sourit, tu ouvres les jambes. Buy you, if you ice cream or ice cream, Shawarma, open leg. tu ouvres les pieds. The only price that they need to pay to have access to that thing is bride price. Le seul prix qu'on doit payer pour avoir accès à cette chose, c'est la Even dot. if you give you gold, throw it in the dustbin. Même si tu donnes de l'or, You jette dans are la better poubelle. than gold. T'es meilleur que l'or. Ah, you didn't hear what I said right now. You are better than gold.
You don't carry that precious thing and carry and give one gun. And the kind of human beings I see that they give it to some. Et They're not les human gens beings. d'êtres humains qu'on donne à la ne sont pas des êtres humains. 99% of the time, they're not human beings. 99% d'eux ne sont pas des hommes. Who give you belly? Qui t'a fait bien enceinte? It's one C'est caricature human being. une caricature. quelque It's part. not original human being. Il n'est même pas un être humain original. If I hear he's the prince of Saudi Arabia, I say, okay, let's pray for him so that I can become a Christian. J'entends que c'est le prince de l'Arabie Saoudite. Prions pour lui pour qu'il This one, the back dustbin. ceux qui sont ici là, la poubelle. It's always like that. C'est toujours ainsi. The one that will deceive you won't meet them. Ceux qui vont te tromper, tu ne les rencontreras pas. Are you saying a believing amen right Si now? tu es un amen de croyant, Talk sweet word, talk sweet word, talk sweet word, il talk te sweet donne word. That's le only poème the de prayer. Molière. Talk only sweet word. Juste les mots sucrés. You are the only fish inside my bread. Tu es Only le sugar seul inside my poisson akamu. dans mon pain. Only sugar inside my akamu. Wait Le seul sucre dans mon tapioca. If you forget to call God, just call me. Let me talk to him once. Alors, si tu vas Just call me. once. appelle-moi, que je parle à la personne une seule fois. I will tell him 3 words and it's gone. Je lui donnerai 3 paroles. Bye bye. Just call me. So I will discourage you. Je vais te déconnecter. That one, less than 1 minute. À moins d'1 minute. Am I communicating right now? Suis-je en train de communiquer? That's your greatest asset. C'est ton plus grand atout. And many men know it. Et plusieurs hommes le savent. Why does he not ask for that? Why does he ask for that one? Pourquoi il demande seulement autre chose, il demande pas autre chose? Why doesn't he ask you to come and wash clothes for 1 week? Pourquoi il ne te demande pas de venir laver ta vie pour 1 semaine? Or cook for 90 days? Bien préparé You pendant don't want that 90 one. jours. So I want the other one. I want the Je like a he goat. veux go là-bas, je veux go là-bas. May you not meet who you should miss. Puisses-tu ne jamais rencontrer celui dont And tu dois may you perdre. not miss who you should miss. Et puisses-tu ne jamais rater celui que tu Can dois I hear you say the rencontrer. loudest Que amen? j'entende la main le plus élevée. Jesus Christ told disciples, follow me and I will make you. Jésus-Christ a dit, faites, suivez-moi, je ferai de vous. make you Je ferai de fishers vous of men. des pêcheurs d'hommes. There are destiny makers. Il y a ceux qui fabriquent ou qui arrangent des The destinées. house girl of Naaman said, man of God, La ménagère de Naaman a dit, homme de hello Dieu. sir, please, Allô monsieur, s'il te plaît. this your leprosy. I know a man of God that can help you. Ta lèpre là, la lèpre là que tu as là, je connais un homme de Dieu qui peut t'aider. House girl! La ménagère. He said, eh? Elle dit, hein? Let me show you. Puisque je te montre cette personne. They go to the door of the man of God. Ils vont frapper à la porte de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu Don't a dit, dip yourself in that river 7 times. va te plonger dans la rivière là 7 I fois. like that prophet. Eh? J'aime ce prophète. Hein? Go there and he always decide. Vas-y, vas-y. Yeah, man. Yeah, yeah. He got there. Il s'est rendu là-bas. He said, but are there no rivers? Mais il n'y a pas de rivière. The house girl and friends La said, ménagère "Oga, a dit, mais patron, this thing a leprosy. cette chose c'est la lèpre. Just do it 7 times. Fais-le now." 7 fois. And he was cleansed. Et il fut It was lavé. his house girl C'était sa ménagère. that helped him. House Il girl. a été sa ménagère. May you hire the house girl that will save you. Alors, puisses-tu prendre la ménagère qui va te sauver? Some house girl, Certaines ménagères, now house winch, ce sont des sorcières de maison. house devil, Maison, house, diable de maison. house marine spirit, Alors, mais house thief. bandit de maison. May you not hire those type. Oh. Puisses-tu ne jamais avoir ce genre? May you hire the one just Puisses-tu that avoir, he saved him and that one God will use that to also save you. comme celle-là, Dieu a utilisé celle-là pour sauver Naaman, elle va aussi te His sauver. guidance. Ce sont les guides. His guidance. Ce sont des guides. His guidance. Ce sont des guides. And you shall be guided from today. Et tu seras guidé à conduit à partir d'aujourd'hui. I say you shall be guided from today. Tu seras conduit à partir d'aujourd'hui. Let me share one more life experience with you. Partageons une autre expérience de vie. This man saved a young man Cet homme a dit au jeune homme who was hit by a vehicle. qui fut frappé par un. Saw the man in the gutter bleeding. Il a vu Somebody dans la helped him. rivière, dans la cour, dans la Carried this rivière, man dans to the la, hospital, paid for his il a payé la hospital hospital, bills, and la left. rigole pour payer. Il a abandonné les parties. That was his helper. C'était son aide. 10 years later, 10 ans par le plus tard, he had a case il eut un cas that was to take his money qui devait prendre son argent and send him to prison. et l'envoyer en prison. As he got to the court, Quand il est arrivé à le palais de justice, his lawyer had connived with the lawyer of his opponent. alors ses avocats
fait des arrangements Are avec you seeing them? l'avocat de l'autre, ceux qui l'accusaient. His Voyez-vous, own le diable, lawyer had son connived avocat already. s'était arrangé So avec they can l'autre share the money. afin qu'ils puissent partager l'argent. This guy got to court and saw the strangest thing. Il s'est rendu. à la Lawyer, cour when et he il a hired vu the ça. pay, was not standing against him. Alors celui qui allait prendre l'avocat, était contre lui maintenant. When they finished talking, Quand on a fini de faire le the plaidoirie, judge said, Mr. Man, do you know me? le juge a dit, monsieur, me connais-tu? The man, this was 10 years later, 10 10 years. ans 10. plus tard, The man said, no, I don't know you. non, je te connais pas. Ah, Ah, you know me? tu me connais? Ah, I don't know you, sir. Non, je te connais pas. There's one man you saved from the gutter 10 Et years donc ago. tu as sauvé de la rigueur 10 années par le passé. Eh? Eh? Now you be judge. C'est toi le juge. And the judge said, I am here to stand in your favor. Et le juge a dit, je me tiens ici en ta faveur. I decree and I declare Je déclare et je décrète the grace to meet the right people. la grâce pour rencontrer les bonnes personnes. Receive it now in the mighty name of Recevez-la Jesus maintenant Christ. au nom puissant de Jésus. What if he was not sensitive enough 10 years before? Qu'en serait-il s'il n'était pas aussi sensible 10 années par le passé? Don't play with the right people. Ne vous amusez pas avec les bonnes personnes. The right people, they are the bridge to your tomorrow. Ce sont des ponts pour votre lendemain. Many people have burned down many bridges. Plusieurs personnes ont détruit plusieurs ponts. Many. Plusieurs. You don't know when this person will help you. Vous ne savez pas quand est-ce que la personne vous You aidera. don't know when God will use him to help Vous you. ne savez pas quand est-ce que Dieu l'utilisera. Many pour of vous us have aider. thrown away our helpers Ce sont vos aides que vous avez renvoyées. because we're not sensitive Parce enough. que vous n'étiez pas assez sensible. Men who are guided don't live for the now, they live for tomorrow. Les hommes qui sont conduits ou guidés ne vivent pas pour l'instant, mais pour le lendemain. Live for tomorrow. Vivent pour demain. Lastly, to enjoy fruitfulness, Pour te réjouir de la fécondité, you must be ready to give. tu dois être prêt à offrir ou à donner. The Holy Ghost will empower our giving life. Le Saint-Esprit va fortifier notre vie de donner. Any man that is too potent not to sleep with his wife will remain fruitless forever. Tout homme qui est si fort et qui ne va jamais dormir avec sa femme demeurera stérile. In the name of Jesus, in the blood of Jesus, be pregnant. In Au the name nom of de Jesus, Jésus, the blood of Jesus, be pregnant. déjà prégnant. Rakapo kotobo, loko Fais-la toko koto, toko, koto, loko shiko toko yamara. toko, yoko pokoto, yoko pokoto, yoko pokoto. Koto. You will remain there. Il va rester là. Giving remains the gateway to fruitfulness. Donner demeure la passerelle pour la 1 fécondité. Corinthians chapter 3 verse 6. I 1 Corinthiens planted, 3, 6, j'ai planté, Apollos water, Apollo a arrosé, God brought the Paul, increase. Dieu a apporté la croissance. I love the testimony of that woman. J'aime Thank la you for femme Jesus Christ. acclamée pour Jésus. What she was trying to say, Ce qu'elle essaie de dire, there is no business il n'y a on aucune earth affaire sur la terre that can guarantee that kind of multiplication. qui peut garantir ce genre de multiplication. You see, the first time I came, I said, La première fois que je suis venu, these people, they have come ces in with gens- their money matter. et ce sont les gens d'affaires, l'argent. Just like many people are saying. Comme plusieurs le disent. And they have been on one spot forever. Et ils sont au même niveau depuis très longtemps. They're just there. Ils sont là. Like that guy riding bicycle. That sports bicycle. Ceux qui Hein? sont les enfants avec les vélos. You think he's riding? He's just Ils he's on one spot. No il est au movement. même niveau. Aucun mouvement. No movement. Aucun mouvement. There's one horse that time we used to desire those days to enter. Il y a, Hein? on As dit, children. comme les It enfants. goes, it's not a horse. C'est comme un cheval. He's one spot, just Il going est au around. même niveau. One spot. One spot. Au même niveau. Le manège. Giving remains the gateway to fruitfulness. Donner demeure la passerelle pour la fécondité. Goalkeeper spirit. L'esprit de gardien. Peter Cech. Petrocek, Who is the best goalkeeper now? qui est le meilleur gardien maintenant? Peter Cech is on your side. Go and relax. He will catch all the balls. Petrocek, va te relaxer, c'est Petrocek. Va te relaxer, va te reposer, va te saisir. Spirit of Peter Cech L'esprit de Petrocek possess anybody's life. a possédé la vie de tu Is arrested. est arrêté. If you are not saying amen, you are a suspect. Si tu ne dis pas Amen, tu es suspect. Only to catch. Arrêtez seulement. I receive. Je reçois. I receive. Je reçois. I receive. Je reçois. I Je receive. reçois. I receive. I receive. I receive. Je reçois. When will you give? Quand vas-tu donner? A lot of people are poor around us. Let's help them. Plusieurs personnes sont autour de vous, aidez-les. Some people, even their wife, can testify that they are selfish. Their wife. Certains, même les femmes peuvent témoigner qu'ils sont égoïstes. Chiche. Super glue. That's his La AK. colle.
Once you mention his name, Quand tu mentionnes son nom, if anybody's called Nathaniel, please don't get angry. Nathaniel, aka Super Glue. That's his name. AKA Japanese Nathaniel handbrake. AKA. Frère Amé japonais. AKA Akagom. That is his AKA. La colle AK. Selfish to himself, to his children, to his wife, to everybody. Égoïste envers lui-même, ses enfants, sa femme, tout le monde. Stagnant water stinks. Alors l'eau stagnante pue. If you think I'm lying, try it. Vous pensez que je mens essayer? It's the one that flows, C'est celle qui coule, that remains fresh forever. qui demeure fraîche pour toujours. Amen. Remains fresh forever. Elle demeure fraîche pour toujours. You want freshness in your life? Tu veux la fraîcheur dans ta vie? Which is fruitfulness. Qui est la fécondité? One thing that speaks of freshness is fruitfulness. La fécondité parle de la fraîcheur. Freshness and fruitfulness, they go together. La fraîcheur et la fécondité vont ensemble. The man that said I will not go to the toilet, they will toilet him by force. Celui qui dit qu'il n'ira pas aux toilettes, on va le faire par force. I trust some doctor, they will use syringe to bring everything out. On va utiliser la seringue pour sortir. Amen. You are still fresh like, because you keep giving. Tu es encore frais parce que tu continues à donner. That's why when you look at the quantity of what you excreted, it's almost the same the thing you ate. It's only little that your body needs that it took. C'est ce que les liquides que ton corps a besoin qu'on a pris. La quantité que tu as excrétée You est la always même chose que tu as excrete mangé. the quantity that enters. Tu excrètes la quantité qui est entrée. Am I communicating right Je now? suis en train de communiquer. Never see fruitfulness except you have sown seeds. Alors ne vois jamais la fécondité à moins que tu as semé. I pray for you Je by prie the pour power of the vous, Holy Spirit as you par la receive this puissance anointing du today. Saint-Esprit, comme vous allez The recevoir cette grace onction to aujourd'hui. be a giver and remain a giver. La grâce pour demeurer un Receive it right now in the donneur, mighty name of Jesus Christ. recevez-la au nom puissant de Jésus-Christ. I say receive it right now in the Je mighty dis name of Jesus recevez-la maintenant au Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Where are you carrying everything to? Tu portes tout pour aller où avec? Ask your neighbor. Demande à ton voisin. Où vas-tu avec tout? So you put the verse. Will I Certains verse? se fâchent. I go talk everything. Je vais tout dire ici. That the verse of this man round up service na lie. And here I C'est did. c'est ici que nous sommes. Be a giver. Tell your neighbor, be a Dis giver. à ton voisin, sois un donneur, sois un donneur. Say in the name of Jesus, Dis au nom de Jésus, be a giver. sois un donneur. Please, I'm trying to help you. J'essaie de vous aider. Abba, Ah, don't carry tight and say, God, Ne pas la I will pay in 3 months. No la verse. dîme, j'ai payé après 3 mois. Ne te fâche pas, Seigneur. What have you that God has given you everything that you have, Dieu t'a tout donné. including that your heart that is beating is God. Inclus même ton cœur qui bat. The warm breath is God. Le souffle de vie là, c'est Dieu. Why are you arguing with the same God? Pourquoi est-ce que tu t'argumentes avec le même Give Dieu? you 100 million. Say divide that into 10. Give me my own. Il Say te no. donne 100 millions. Tu dis, non, Hey, tu vas hey, 10 million. 10 millions. Dieu! We're not sharp. Oh. Chapelle des vainqueurs. Make you don't mind them. Oh. Ne te soucie pas d'eux. And he becomes poor. Et ils deviennent pauvres. For you know what's happening is borrowing. Avant de t'en rendre compte, ils commencent à emprunter. Begins to lose things. Ils paient les choses. My father of blessed memory Mon père de was regretter mémoire so rich. était très riche. His house in the village Sa maison au village was considered like a palace. était considérée comme un palais. Built houses everywhere, Il a bâti partout, but forgot God. mais il a oublié Dieu. Became so poor, Il est devenu si pauvre, began to sell them one by one. il a commencé à les vendre une après l'autre. Sell this house. Vendre cette maison, Sell this house. cette maison. Whenever I was saying with money those days, he has sold another one. Il a vendu tout autre jour. Someone that had houses everywhere. When they checked as he died, only 2 remained. Quand on a cherché, quand il est mort, 2 seulement sont The one he restés. was saying and the one in the village. He has sold everything. Celui dans lequel il restait et celle au village, il a tout vendu. If you forget God, God will forget you. Si tu oublies Dieu, il va t'oublier. May you not forget God. Puisses-tu ne jamais oublier Dieu. And may the things that God has helped you build, may you not lose them. Et les choses que Dieu t'a aidé à bâtir, puisses-tu ne pas Are you les saying a perdre. believing amen right now? Are you saying a louder amen? I was to marry no money. Je devais me marier, pas de dos, pas Poverty is d'argent. dangerous. La pauvreté est dangereuse. I carry my car. J'ai pris mon véhicule, I will sell this car. je vais vendre cette voiture, Okay, let me use it to borrow money. puis j'utilise cela pour emprunter de l'argent. I'm telling you. Je vous le dis. The man said, okay, L'homme m'a dit, ok, drop the car. dépose le véhicule, I said, I give you paper and car. je te donne la voiture et les documents. You are a demon. Tu es un démon. I carry my car and left. Alors je suis entré dans ma voiture. As I was going, God said, Dieu a dit quand je partais, Shebi, you are a tither. n'est-ce pas, tu étais un payeur de dîmes. I said, yes. Il dit oui. Then, why are you bothered? Alors pourquoi te déranges-tu? I said, God, 2 days to go. Il dit 2 jours avant le mariage. He said, I'm able to supply all your needs. Je suis capable de pouvoir à tous tes besoins. Listen to me. Écoutez-moi.
Remain a tither. It doesn't matter any lifeline they give to you. Alors, demeurer un payeur de dîmes, importe peu le titre qu'on te donne. I married successfully Alors, je me suis marié with no d'une manière stress, réussie. no strain. Sans stress. Somebody is here who is faithful Quelqu'un in tithing. ici qui est And is fidèle asking dans sa God, dîme. oh God, Et il demande à Dieu, oh when Dieu, my change come? God say, wait. quand est-ce que mon changement viendra? Attends. When the cloud be full of rain, Alors, quand la nuée sera remplie de they pluie, empty themselves upon the alors earth. elle se vide sur la terre. Over your life, I decree. Sur ta vie, je décrète. Open heavens in the mighty Les name of cieux sont Jesus ouverts au nom Christ. puissant de Jésus. Lastly, Dernièrement, without salvation, sans le salut, there is no fruitfulness. il n'y a pas de fécondité. The thief coming to steal, Le bandit, le brigand ne vient que pour voler, to kill, pour tuer and to destroy. et pour détruire. That's his responsibility. Voilà sa responsabilité. If he keeps stealing what God has planted, S'il continue à voler ce que tu as planté, and if he keeps uprooting what God has et planted, il commence à déraciner ce que tu as semé, what you have planted, ce que tu as semé, it means that there is a door opened. cela signifie qu'il y a une porte qui est ouverte. Close the door. Ferme la porte. Close the door. Ferme la porte. Shut the door. Ferme-la. There's one he goat that time. Il y a un mouton. It Un was bouc the house of quelque part. my neighbor. Mon voisin, When we're growing up, quand on grandissait, man, that goat is a real he goat. ce chèvre était un bon bouc. That's why that he goat Le bouc is stubborn. est têtu. You beat him, break his head, he will still come back. Tu le frappes, tu casses sa patte, il The revient. woman now needed to erect a fence Elle a maintenant construit une barrière and shut them out. et les a fermées. So I'm beating him, there's no solution. Il est battu, il n'y a pas de solution. Now, many people have been beating the devil. Is not lock the door. Ferme la porte. Vous avez eu à le battre. Fermez la porte. It is time to shut that door. C'est le temps pour vous de fermer cette porte. It was bye bye forever to the goat. C'était bye bye pour Shut them out completely. complètement. The Fermez door la they were porte. using to enter, he shut them out. La porte que tu utilisais pour entrer, Time fermez. to shut the devil out of your Nous life. devons fermer le diable hors de notre vie. Anyone here suffering from any kind of unfruitfulness? Toute personne ici souffrant de n'importe quel genre de Or manque de negative fruit, fécondité, and you are saying, Jesus, et tu dis Jésus, today I desire a change. aujourd'hui je désire un changement. I wrote one exam 5 times. J'ai composé un examen particulier 5 fois. It got to a point, God is just reminding me now. Je me rappelle maintenant, When they were giving distribute, because those days they will call us together. on nous appelait, One of those days, un de ces jours-là, while I was going to collect my results, quand j'allais prendre mes résultats, I said, my result, God will stand at the fence. on était devant la barrière, They'll be calling your on name. appelait, on l'appelait. The man say, oh boy, On m'a come. dit au gars, viens. your voice sounds thick. Ta voix semble un genre. I had failed that exam to a point where I was not the one calling results. J'avais tellement échoué au point où c'est moi qui lisais. So I say, hopefully, if I call J'ai this dit, result, I will pass. Si j'appelle, je peux l'appel, je After I peux call result, I still fail. Après avoir appelé, Hey! j'ai échoué. Hey! I say, Jesus. J'ai dit Jésus. That is when a life is not fruitful. C'est ainsi quand la vie n'est pas féconde. I can tell you what it means to live an unfruitful life. Je peux vous dire ce qu'est de vivre une vie. 1995 in the month of August. 1995 au mois d'août. I say, Satan, J'ai dit Satan, I'm tired. je suis fatigué. I have retired from your office. Alors je prends ma retraite de ton bureau. Carry all your wahala and go. Prends I tous am tes tired. problèmes et pars. Je suis fatigué. and from that day, Et de ce jour-là, 2 Corinthians 3:18 became a reality. 2 Corinthiens 3:18 devint une réalité. It got better Cela va davantage and mieux, better mieux and better et mieux and better et mieux and better et mieux and better. et mieux. It keeps getting better. Cela continue à aller mieux. I want somebody to take that step that I took in 1995. J'aimerais que quelqu'un prenne ce pas que j'ai fait Listen to me. en 95. Don't make up your mind 25%. That's why things are Soyez not. pas 25%. Make up your mind 100%. 100% votre pensée. That day I shared it when I thought of the way the devil had dealt with me. Quand je pense à la que le diable m'a traité, hein, Oh, oh, I was shedding tears under the rain. je pleurais sous la pluie. I said, Jesus, J'ai please, dit, Jésus, please, s'il te plaît, Jesus, help me. aide-moi. Please, Jesus, help me. S'il te plaît, Jésus, aide-moi. In that youth camp, please, Dans ce Jesus, camp de help me. jeunes, Seigneur Jésus, Don't aide-moi. leave me like this, oh God. Ne me laisse pas ainsi. That cry was from the heart. Alors, ces pleurs venaient de mon Even though cœur. I was shedding tears, but it was from the Je heart. pleurais, mais cela venait de mon cœur. And from that day, Jesus said, leave it. Et de ce jour-là, Jésus-Christ a dit, I'm laisse-le. taking over. Je prends le dessus. I wrote my exam, I passed. J'ai composé, j'ai réussi. Aye, 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 aye. Aïe, 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 That was aïe. the beginning. C'était le début. I was in the church just Quand singing. les chantaient, And somebody said, I like you. quelqu'un a dit, je t'aime. Scholarship. La bourse. Things were not, I'm wondering what is happening to this boy. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars? God had taken over. Dieu avait pris le contrôle. When God takes over, Quand it il is prend le over for the devil contrôle, forever. c'est fini pour le diable pour toujours. Rise to your feet. Levez-vous.
When the devil wants to destroy, he destroys without remnant. Quand le diable veut détruire, il détruit jusqu'aux miettes. Time doesn't cure a problem. Le temps ne résout pas un problème. It's the application of the truth that cures the problem. C'est l'application de la vérité qui résout le problème. Problem will go with time. No. Le problème ira avec le temps, jamais, If you don't jamais. take steps, nothing changes. Si tu ne t'entreprends pas de faire des pas, rien ne changera. All eyes closed, please. Tous les yeux fermés, s'il vous plaît. You are here. Jesus, Tu es ici, Jésus. take over my life. Prends le contrôle dessus. dans ma vie. I want you to mean it from the heart. Je veux que cela vienne de ton cœur, Not casually. pas d'une manière ordinaire. If you don't mean it, no need to come out. Alors, si cela ne vient pas de ton cœur, ne sors pas. You mean it from your heart. Tu dis cela de ton cœur. I desire a change. Je désire un changement. Wherever you are, carry your bag Partout où tu es, prends ton sac and step forward. et avance. Quickly. Rapidement, rapidement, rapidement. Maybe you are here even for the first time. Peut-être tu es ici même pour la première fois. Today is your first time worshiping with us Aujourd'hui, in c'est la this première fois church. que tu adores avec nous ici dans What cette a église. wonderful opportunity for Quelle you. opportunité merveilleuse pour toi. Don't look at anybody. Ne regarde personne. I'm going for the first time, but I want to Tu change viens in pour my moi, life. mais je veux un changement dans ma vie. Also step forward. Également, avance. With all my heart, with all my heart. Sing that song. I worship you. Masola paratala kashtula kara. With all my heart, With all my heart, with all my I heart, worship you. I Worship you. With all my heart, with all my heart. with all my heart. One more time, let's go. I worship you. Mashallah barara. I worship you, Lord. I worship you, Lord. With all my heart, With all my heart, with Lord. all my heart. Those in front, lift up your right hand. Put your Ceux-ci left devant hand on lever your la main chest. droite. Say after me, Jesus Christ Jésus-Christ of Nazareth, de Nazareth, Son of a living God, Fils du Dieu vivant, I receive your forgiveness. je reçois ton pardon. I receive your mercy. Je reçois ta Have miséricorde. mercy upon me. Ta Wash miséricorde. me with your blood. Lave-moi avec ton sang. Cleanse me, O God, Lave-moi, ô from Seigneur, every sin and every de guilt. tout péché, de toute culpabilité. I receive your forgiveness and mercy. Je reçois ta miséricorde Thank et you ton for writing pardon. my name in the book of life. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de Today, Aujourd'hui, I believe je crois things have changed. que les choses ont changé. Everything I've declared with my mouth, Tout ce que j'ai déclaré de ma bouche, I believe with my heart. je crois avec mon cœur. Thank you, Father, Merci, Père, for giving me your Holy Spirit. de me donner le Saint-Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Lift up your other hand. I want Levez to l'autre pray. Father main. in heaven, Père au ciel, you change and transform my life. tu as changé, tu as transformé You ma are the vie. Son of a living God, Tu Jesus. es le Fils du Dieu vivant. You have transformed and changed the lives of so many Tu as changé et billions, transformé la vie de Billions plusieurs of people. personnes. Des millions de personnes. from generation to De generation. génération en I génération. ask, Father God in Je heaven, demande, Père Dieu au ciel, creator of the heavens and the earth, créateur du ciel et de la the terre, one that called Bishop Oyedepo, celui qui a appelé avec Father in l'époux, heaven, all these precious souls tous standing ces in âmes front of précieuses, you, devant toi, I ask, je demande let there be transformation. qu'il y ait la transformation. Let there be transformation. Qu'il y ait la transformation. Same you that changed my life. Le même toi qui a changé ma vie. Same you that changed the life of our Apostle Le même Paul. toi qui a changé la vie de Same l'apôtre you that Paul. changed the life of Bishop Oyedepo. Et celle de l'évêque Oyedepo. Change the lives of these people. Change la vie de ces personnes. Let today be a turning point in their life. Qu'aujourd'hui soit un point de retournement dans leur vie. Everything change. Tout change. Spiritually, Spirituellement, financially, financièrement, academically, sur le plan d'études, maritally, sur le plan in marital, their health. dans leur santé. Bring change. Apporte le Bring changement, transformation. la transformation. Prove that you call Bishop Oyedepo. Prouve que tu as appelé l'évêque Prove Oyedepo. that your word is true. Prouve que ta parole est Prove vraie. that you are in the third heaven. Prouve que tu es au troisième ciel. Thank you, Father, for doing it. Merci Père de le faire. In Jesus' matchless Au name. nom inégalé de Jésus. Bring out bottles of your oil right now. Faites sortir vos bouteilles d'onction maintenant. As I anoint you right now, Comme je vous joins maintenant, it is done. cela est fait. Whatever you are, bring out bottles. We're going to pray for those bottles of oil at once. Portez vos bouteilles d'huile. Bring out bottles of your oil. Portez Father, vos thank bouteilles you d'huile. for Père, this oil. Lift it up. pour cette huile, levez-la. Lift up those bottles of Levez oil. cette bouteille d'huile. Father, we thank you. Père, nous te remercions. In the name of God the Father, Au nom de Jesus Dieu le Christ, Son, Père, Holy Jésus Spirit le Fils, divine, Saint-Esprit divin, command this nous oil commandons à cette huile to carry your potency. de porter ta puissance, Miracles, signs, wonders, signes, healing merveilles, and deliverance. guérison et délivrance.
As your people partake of this oil right now, Comme ton peuple prend par cette huile maintenant, bring change to their lives. apporte le changement dans leur vie. Transformation, healing, La deliverance. transformation, la guérison. la Every one délivrance. person that is barren, Toute personne qui est stérile, there shall be fruitfulness. il y aura la fécondité. In the name of Jesus Au nom de Christ, Jésus-Christ. the demon of barrenness is Le arrested démon forever. de stérilité est arrêté pour toujours. Barrenness at all levels. La stérilité à tout niveau. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Bring out that oil.